te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Espíritu Santo, bienvenidos, Espíritu Santo, bienvenidos, Espíritu Santo, bienvenidos, Espíritu Santo, bienvenidos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Joro se mata, Jero siri, Loro siri, Gelati sena. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Yo to se fari, loro quisiera. Juro sí, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Je te fracusé, loro sileri, je te riseri, loro siri, joro siri, loro siri, loro. Te alabamos,
te adoramos. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos, Señor Jesucristo. Praise you, Jesus. Hallelujah. So today, the rest of this hour, we're going to be ministering on the gifts of the Spirit. And one of the gifts. Entonces, en esta hora vamos a estar ministrando sobre los dones del Espíritu Santo. One of the gifts of the Spirit is called the word of knowledge. Uno de los dones del Espíritu Santo es la palabra de ciencia. There are 9 gifts of the Holy Spirit. Tenemos 9 dones del Espíritu Santo. There are 3 that show something. Hay 3 de los cuales muestran algo. There are 3 that do something. Hay 3 que hacen algo. And 3 that say something. Y 3 que dicen algo. So the word of knowledge shows something. La palabra de ciencia muestra algo. It's a word about something present or past that God knows about. It's like a gift that he wants to give a person. Es una palabra de algo presente o pasado que Dios quiere dar a saber, a conocer a una persona. While Kathy was worshiping God, Mientras Katy adoraba a Dios, as she was worshiping God, God gave me some words of knowledge about people. mientras la pastora Katy adoraba a Dios, Dios me dio algunas palabras de ciencia para algunas personas. When these gifts operate, they only show a word. They don't show the whole person's life. They know one thing. Cuando estos dones operan, solamente muestran palabras, una palabra quizá, no es que muestren la vida entera de una persona. And I believe that the words of knowledge that I got for this congregation Y yo creo que las palabras que yo recibí en esta noche para esta congregación, I could be wrong because I'm human. But these are what I believe the Holy Spirit gave me for you. y yo tengo que ser valiente porque creo que estas son las palabras que Dios me dio para ustedes, pero recordemos también que soy humano. These are the word that he gave me for sicknesses or pains that somebody is having. La palabra que Dios me dio fue acerca de enfermedades y dolores. So I'm going to go up one at a time, and God's going to heal you. Así que voy a ir una por una a la vez y Dios va a sanarles. There's someone here in this or in our what do we call this congregation? Zoom meeting. Escuela Bíblica, escuela, Bible school. Oh, there's someone in the Bible school that has a pinched nerve in their left neck. They got pinched nerve in their neck. Who is that? Hay alguien aquí en las clases que tiene un nervio que le está afectando aquí al lado izquierdo en su nuca. ¿Quién es esa persona que ha estado teniendo problemas con un nervio acá al lado izquierdo en su nuca? It's me. It's her. Is it anybody else? It's Pastor Kathy. Right La here. pastora Katy es la que estaba teniendo problemas con eso. Pero quiero preguntar, ¿hay alguien más en la clase que haya estado teniendo problemas con un nervio bloqueado al lado izquierdo de su nuca? Is there anybody else? No? We're going to ¿Hay pray. alguien más? Okay. Father, in the name of Jesus, Thank you. Padre, en el nombre de Jesús, we take authority over this pain tomamos autoridad sobre este dolor, and that
pinching has to go in Yes, Lord, Jesus' Father, name. receive it in Jesus' Y name. ese bloqueo tiene que desaparecerse, irse en el nombre de Jesús. In Thank you, Jesus' Father, in name. Jesus' name. Now Thank begin you, to En Lord. el nombre de Jesús. begin to do what you couldn't do before. Thank you, Jesus. Mueva, haga algo que antes no podía hacer. Praise you, Jesus. Glory a Dios. Glory a Dios. Gloria a Dios, alabado sea Jesús. It's better. Is better. We want all Se gone. siente mejor. Go in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. En el nombre de Jesús, aleluya. Thank you, Thank Jesus. you, Lord. Glory I to receive God. it. Hallelujah. Now the Gracias next, Jesús, la gloria es para Dios. amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. The next word of knowledge is right in the center of your back. There's a real burning pain in the center of somebody's back. La siguiente es un dolor profundo, intenso, en el centro de la espalda. Y ese soy yo, no aguanto. That's me. I'm having, yeah, my back, it's hurting really bad. Okay. Yes. Maybe Every- have some of the men, Yeah. or some of the guys. Some of the With men come and lay hands on Pastor Irving, please. Orlando. Algunos, Orlando. un par de hermanos que pasen adelante y pongan sus manos en la parte, en mi espalda, en la parte baja de mi espalda. There we Rohair. go. Oh, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Roger, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to te you, Lord. alabamos Jesús. Glory to you, Thank you, Father, Jesus. in Jesus' Gloria a name. Jesús. Jesus. Total Hallelujah. healing, Father, we for take Pastor authority Irving, over in Jesus' pain, name. whatever the source of that is. We Shokoti command it to Shabarakashi go. And Sibarakashi across the Sokoti. shoulders, too. There's pain leaving your Yes, thank you, shoulders. Father. Y en los hombros también. So pray in the spirit. Pray in the spirit. Pain, you go in Go, Jesus' go, name. You go, go in in Jesus' You name. can't stay. No, you've got to go. We in bind Jesus' you. name. Bind Oh, pain. Shabarakashi We command it to Sibarakashi leave in Sibarakashi. Jesus' name. Oh, Begin to move your Shabarakashi shoulders, Kiti Pastor Irving. Diatara Begin to Bashoko. move your shoulder. Hallelujah. Bend Hallelujah. over. Bend Bend over. over. Do what you Shokoti couldn't do before. Shabarakashi Hallelujah. Sibarakashi. Do what you Thank couldn't you. do Total healing before. for Pastor Hallelujah. Irving. Hallelujah. Total healing Hallelujah. for Pastor Gloria. Irving. Glory In to Jesus' name. God. Aleluya. God. Glory Thank to you, Lord. God. Aleluya. Amen. Amen. Gloria a Dios. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Don't you love Jesus? Amen. Oh, you love him. I love him so much. ¿Acaso no amamos a Jesús? Él es tan bueno. Hallelujah. Now, in the back of somebody's eye sockets, there's pain behind your eyes. Who is that? They're having pain behind their eyes. Ahora hay alguien que tenga dolor en la parte, como que le duele la parte de atrás de los ojos. Alguien que esté con dolor en la parte de atrás de los ojos. Yeah. God wants to heal you. God Dios wants. quiere sanar. Hallelujah. Praise you, Jesus. Aleluya. Gracias, Jesús. Amen. Okay. They'll probably come up later. Okay. What was that other one, Lord? On the left shoulder, there's somebody has pain on their left shoulder right there. Puede ser que esto aparezca más tarde, pero hay alguien que tenga dolor en su hombro izquierdo. Alguien que haya estado padeciendo de dolor en su hombro izquierdo. And God wants to heal you. Hallelujah. Who is that has that pain there? Dios Hallelujah. quiere sanar. ¿Quién ha estado sufriendo de ese dolor en el hombro izquierdo? Amen. God wants to heal you. Amen. That's Orlando, but it's his right. It's on his right arm. On his right one? Okay. Let's pray for him. Father, in the name of Jesus, does somebody get around him? Where is he? Alguien que ponga su mano sobre Orlando, sobre el hombro de Orlando, en el brazo de Orlando, uno de los hermanos, Roger, Vidal, Right there. Okay. Armando, y vamos a orar. In the name of Jesus, Yes, Father God, Lord. we come Oh, against that Shabrake, pain. We Shi, command it to Sibrake, go. Shi, In Sibrake, Jesus' Shi, precious Sibrake. name, we thank you Lord. for healing in that Yes. En nombre de Jesús, shoulder. In Jesus' ordenamos que ese dolor se vaya, desaparezca completa y total. Jesus' precious name. Ese dolor tiene que irse Thank you, Father. Thank you, en Father. nombre de Jesús. Praise. We give you the Thank you, Lord. glory. Oh, Hallelujah. Shabraka, Shi, Gracias. Hallelujah. Praise Te you. damos la gloria a ti, Jesús. Ooh, glory. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Glory a Dios. Hallelujah. So now we're going to start studying. Gloria a Dios. Okay. Now we're going to start studying about the gifts of the Spirit. Now, I have a little illustration. Let's say
that you order something and they deliver a package to you, okay? They're going to deliver a package to you. It's a gift. You know? Entonces ahora vamos a hablar sobre los dones del Espíritu. Y vamos a ocupar un ejemplo. Vamos a decir que usted ordenó algo, hizo un pedido y se lo llegaron a dejar, como esa cajita que tiene ahí en las manos. Le llevaron el pedido que usted ordenó. And the postman brings it to you and gives it to you. Y entonces la persona que entrega se lo lleva, se lo entrega a usted. You don't say, oh, thank you, Mr. Postman, for that gift. Entonces usted no dice a la persona que entrega, al del correo, no le dice, señor que entrega el correo, muchísimas gracias por este obsequio, no le dice. No, he's just the delivery person. No, porque él es tan solo la persona que entrega. So it is with the gifts of the Spirit. God gives us the gift to give to you. Y así es como operan los dones del Espíritu. Dios nos los da a nosotros para que se los demos a ustedes. We are the delivery people. Nosotros somos los que hacemos la entrega, los entregadores. That's the blessing. Remember yesterday? Is he stuck? I don't know what happened. No, you mean like last Tuesday? Remember Tuesday? I think Pastor Irving might be stuck there, right there. Oh. Recuerda martes? Irving, we can't, you're stuck. Okay, so Kathy will jump in here for a minute. Well, wait, we need someone to loosen. Orlando, tell Irving that he is stuck. Orlando. There he comes. Now he's coming. Now he's coming. He probably went off and then. Sorry, That's my connection got lost, so I switched to a different one. okay. This is going to move a little bit just for a second. And That's good. That looks good. okay, so we were talking. You were saying about you don't say, God uses us to deliver. That's the last part I translated. Yes. So in all of these, I'm echoing. In all of these, it's God giving us that to give to somebody. Entonces, en todos estos dones, es Dios dándonos algo para entregárselo a alguien. Amen. Amen. So we want to go first Corinthians 12 and verse. Did you 1 say Corinthians first? 12:1. First. Did you say First Corinthians? 1 Corinthians 12:1. 12:1. Primera de Corintios 12:1. And Paul describes 9 gifts of the Spirit. Pablo describe 9 dones del Espíritu. And he says, concerning spiritual gifts, I do not want you to be ignorant. Y dice, con respecto a estos dones, no quiero que sean ignorantes. So Paul knows how important. Así que Pablo sabe qué tan importantes son estos dones. In verse 4, in verse 12, En el versículo 4, el capítulo 12, versículo 4, it says there are diversities of gifts, but the same Spirit. dice que hay diversidad de dones, pero del mismo Espíritu. So there's 3 gifts that show, Entonces tenemos 3 dones que muestran, 3 gifts that do something, 3 dones que hacen algo and 3 gifts that say something. y 3 dones que dicen algo. In verse 5, it says, and there are different administrations, but the same Lord. Y en el versículo 5 nos dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
So there's different ways that people receive the gifts. For instance, with me, when there's a word of knowledge, I feel it on myself. Por ejemplo, hay la manera como las personas reciben los dones es de manera diferente para cada persona. Por ejemplo, yo lo siento en mí misma. I feel their pain. Yo siento el dolor de la persona. But some people hear the words headache or backache. Pero otras personas escuchan la palabra dolor de cabeza, dolor de espalda. And remember, the Holy Spirit gives us witness. So some people, it just witnesses inside, something is wrong right here, and it's in their thyroid or something. There's a witness by the Holy Spirit. Y otras personas, pues, como que hay un testimonio, algo que les muestra adentro, quizás algo hay algún problema con la glándula tiroidea. But it goes on to say in verse 6, and they are diversities of operations, but it's the same God which works all in all. Y luego en el versículo 6 continúa diciendo que hay diversidad de operaciones, pero Dios que los hace operar es el mismo. I want to go back right now and explain that your relationship with the Holy Spirit is so important. Y quiero regresar un poco ahora y recordarles que la relación que tengan ustedes con el Espíritu Santo es muy, muy importante. We talked about that in Tuesday and today. Y hemos hablado acerca de eso el martes y hoy también. Because God wants to move through you to bless people. Porque Dios quiere moverse a través de usted para bendecir a las personas. He cares about a headache. He cares about a backache. He cares if your finger hurts. Él se preocupa y está preocupado por un dolor de cabeza, por un dolor de espalda. Si el dedo o la uña le duele, él se preocupa por eso. And so as we are connected with the Holy Spirit and are praying in the Spirit, we get to know what he's trying to get across to give us a gift. Así que conforme estamos nosotros conectados con el Espíritu, conforme oramos en el Espíritu y estamos en el Espíritu, Él nos va dando a conocer cómo usar los dones. So now we're going to go over the three gifts that show something. Entonces ahora vamos a estudiar los tres dones que muestran algo. In verse 8, it says, for to one is given, let's go back to verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal, or to profit everybody. Vamos a empezar en el versículo 7 que dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. For to one, in verse 8, for to one is given by the Spirit the word of wisdom. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. How the word of wisdom is just one word about something God knows about the future. Say future. Y la palabra de sabiduría es una palabra que Dios le da a una persona acerca del futuro. One time, Kathy's mom was sick, and the Holy Spirit showed her, this sickness is not unto death. Una vez la mamá de Katy estaba enferma y Dios le mostró a Katy que esa enfermedad no era de muerte. So that was future. It was Así a que word. eso es el futuro, palabra de sabiduría. Amen. Amen. So in the Old Testament, God showed Noah the ark, to build an ark because the rain was coming. En el Antiguo Testamento Dios le mostró a Noé el construir un arca porque la lluvia venía. That was a word of wisdom, future. Esa fue una palabra de sabiduría, tiene que ver con el futuro. In the New Testament, the Spirit warned the wise men to return another way and not go back to Herod. That was not supposed to go back
because he had En el motives. En el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios le dijo a los reyes magos que regresaran por otro camino, no por el camino que habían ido, para que no se encontrasen con Herodes. Yeah, so moving right along. In verse 8, we got a word of wisdom, and now we word of knowledge. Entonces, en el versículo 8 acabamos de ver la palabra de sabiduría y ahora vamos a pasar a la palabra de ciencia. So again, it's just one word about a supernatural knowledge word from the Holy Spirit about the past or the present. Así que esto nuevamente es una palabra que da el Espíritu Santo sobre el pasado o el presente. And so that word of knowledge happened today through me. I had a word of knowledge that people had pain in their body. Y como por ejemplo hoy, Dios me dio palabra de ciencia acerca de los dolores, las dolencias, las enfermedades que algunas personas presentaban hoy. So it's something that was present right now. Y algunas tenían que ver con el presente, con ahorita. An Old Testament example was when Saul went looking for his father's donkeys, and the prophets told him where the donkeys were, and now the dad was looking for him. Otro ejemplo, un ejemplo del Antiguo Testamento es cuando Saúl fue a buscar It's kind of stuck again. dónde a buscar. Irving is, the sound is really bad. It's like a slow connection. Okay, That's okay You're now. back. You're back. You're back. We can hear you now. Oh, It's just kind now you're is gone. it mine or It's off and on. It's off and on. yeah. But I think it's her who's having the bad connection because are you being able to listen to what I'm saying right now? I can Good now, now. but it was stuck earlier. Yeah, it was stuck for me too. Yeah. So, Do you want to just try to interpret? No. Hear us? well, let's just They go all on, and if we can't, I think you got that translated, so we'll go forward. Go forward. Me? You start. Yeah, go. Okay. So the New Testament says in Acts 10:19 that the Holy Spirit told Peter, "Behold, 3 men seek thee." So that was a word of knowledge that people were going to come and get him, and he was going to be able to go and tell them. Parece que no, parece que sí. Entonces soy yo. ¿Verdad que sí? We lost you again. Oh, they lost us. Okay, shall I reopen? Can you hear me, Pastor Irving? I can hear you. We can hear you now. Yes. Okay, great. I'll keep going. The third gift that shows us something is discerning of spirits. And that's being able to see into the spiritual realm, seeing either good or evil, seeing angels or possibly a demon. But it's only now when God needs you to have that for a reason. Vamos a avanzar al tercer don, que es el discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu es poder ver en el ámbito, en la atmósfera espiritual, poder ver ángeles, al igual que poder ver incluso demonios. Pero esto Dios lo da con un propósito y es lo que vamos a ver ahora. So there's three gifts that show us something: word of wisdom, word of knowledge, and discerning of spirits. Entonces tenemos estos tres dones que muestran algo, que son el don de ciencia, la palabra de ciencia, la palabra
de sabiduría y el discernimiento de espíritus. And many times in discerning of spirits, if you have to know somebody's motive, for instance, in Acts, when Simon the soothsayer wanted to have the Holy Spirit when it wasn't for the right motive. He was a witch doctor, and he wanted to, oh, I'm taking too long. Go ahead. Okay. Let's go to a different example on that. The Syrian army was around Elisha. The Syrian army was around Elisha. Vamos a pasar a un ejemplo. El ejército sirio estaba alrededor de Elías. Uh-huh. And his servant was afraid, and Elijah said, God, open his eyes. Y su sirviente estaba con temor, pero Dios le abrió los ojos. There's more with us than are with them. He saw the army, and there was just two of them. Hay más que están con nosotros que los que están con ellos. So when his eyes were open, he could see the angels all around those armies, and they defeated that army. Así que cuando sus ojos fueron abiertos, él pudo ver todos los ángeles que estaban con ellos y derrotaron al otro ejército. The servant was able to see into the spiritual realm. El siervo pudo ver el ámbito espiritual. Amen. That's several places in the Bible that show that. Amén. Y hay muchos lugares en la Biblia en donde se nos muestra esto. Okay, now we're going to go over 3 gifts that do something. Ahora vamos a ver los 3 dones que hacen algo. The first gift is the gift of the in verse 9, it says, to another faith by the same Spirit. Y el primero de estos lo miramos en el versículo 9, en donde dice a otro fe por el mismo Espíritu. And that gift of faith is it's an impartation of God's supernatural faith at a specific time for a specific reason. Y ese don de fe es la impartición sobrenatural de la fe de Dios sobre una persona en un momento específico con un motivo específico. When Daniel was in the lion's den, he just laid down and slept because he had special faith from God. Cuando Daniel estaba en el foso con los leones, él descansó, estaba tranquilo porque él tenía esta fe especial de que Dios estaba con él. In the New Testament, Peter slept when he was in prison, and he was supposed to be beheaded the next day. He had special faith from God for that season. En el Nuevo Testamento, Pedro estaba dormido cuando estaba encarcelado, cuando se suponía que el día siguiente le iban a cortar la cabeza. When I first was saved, my mother was in the hospital and they expected her to die. Cuando yo recién acepté a Cristo, mi madre estaba en el hospital y se suponía que iba a morir. My dad was not saved. He was crying and crying. Mi papá no era salvo y estaba llorando y llorando. But my friends prayed with me. God gave me special faith that she was going to live and not die. Pero mis amigos oraron conmigo para que Dios me diera esta fe sobrenatural de que ella iba a vivir y no a morir. Like Pastor Kathy's mom. Como la mamá de la pastora Kathy. But my brother called and my dad said, come home, you won't make it except for the funeral. Pero mi hermano llamó y mi papá le dijo, ven a casa, por lo menos vendrás al funeral. And I said, come home, she's going to be fine. Y yo tomé el teléfono y le dije, ven a casa, ella va a estar bien. My brother wasn't saved, my dad wasn't saved, and they thought I was crazy. Y mi papá no era salvo, mi hermano no era salvo, y gracias a Dios que yo fui alocada. And the doctor came in and said, I don't know why, I should have pumped her, but I didn't, and now she's alive, and it's a miracle. Y el doctor salió y dijo, no sé por qué, no lo entiendo, ella no debería estar viva, pero está bien, y está viva y está bien.
When you need special faith, it's beyond your faith. It's not your own faith, it's God's faith. Cuando necesitas esta fe especial sobrenatural, no es tu propia fe, es una fe que proviene especial de Dios. No es tu fe, es la fe de Dios. It's a gift of faith. Es el don de la fe. Amen. And Amen. the second one that does something is working of miracles. El siguiente don que hace algo es el hacer milagros. A working of miracle is a divine intervention of God Y un milagro es la intervención divina de Dios into the natural course of things happening. es la intervención divina de Dios en el curso natural de algo que está sucediendo. In the Old Testament, when Moses held out his rod and the waters parted, that was the working of miracles. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés tomó su vara y golpeó el agua y las aguas se partieron, se abrieron, eso fue el obrar de un milagro, eso fue un milagro. When Jesus took 2 small fish and three little barley loaves of bread and fed 5,000, that was a working of miracles. Cuando Jesús tomó los 2 pequeños peces y los panes y oró por ellos y se multiplicaron, eso fue el obrar de un milagro. We have missionary friends in Australia. Nosotros tenemos amigos misioneros en Australia. They were going out to minister the word of God to the Aborigine. Y ellos iban a ministrar la palabra de Dios a unos aborígenes. And they had 14 people with them to go out and minister. Y habían 14 personas que iban a ir con ellos a ministrar. And they brought a container of soup that was just a small container of soup for 14 people to feed them. Y llevaban con ellos tan solamente un pequeño envase, un pequeño contenedor de sopa para comer, para que todos comieran. And they saw the people, they said, no, feed them first. Y cuando miraron a las personas dijeron, les vamos a dar de comer a ellos primero. There were about 30 people there to be ministered to. How many people? 30. Habían como 30 personas ahí que iban a ministrar. So they fed the people, they fed everybody, and there was still more soup, and they fed the 14, and there was still that much in the bottom of the container. Aleluya. Entonces le dieron de comer a las 30 personas, a todos los que estaban ahí, comieron los 14 y todavía quedó como esto en la parte de abajo de sopa en el contenedor que llevaban. That's working of miracles. Hallelujah. Ese es el obrar de un milagro. Aleluya. It didn't stop when Jesus left because he sent us the Holy Spirit. And here it is right here in verse 9 to another faith. Y esto no se detuvo cuando Jesús se fue, sino que continúa, porque miramos aquí que nos dice que a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. And the last one that does something is gifts of healing. Y a otros hacer milagros. Y entonces finalmente miramos el de las sanidades. So verse 9 says, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit. Entonces miramos en el versículo 9 que dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. The gift of healing is to deliver the sick and destroy the works of the devil in the human body. El don de la sanidad es para libertar a los que están enfermos, para libertar los cuerpos de las personas que están enfermas y darles sanidad. In the Old Testament, Naaman came from Syria who had leprosy, and he was healed when he did what the prophet told him to do.
Cuando Naamán vino desde Siria con su lepra para ser sanado e hizo lo que el profeta le mandó a hacer, él fue sanado. In the New Testament, Peter and John in the book of Acts were on their way to pray, and a lame man got healed. En el libro de Hechos, Pedro iba en camino a orar y un hombre paralítico fue sanado. Amen. So we've got three that I better plug this in. So you're gonna start. I'll plug it in. We have three that show something: word of knowledge, word of wisdom, discerning of spirits. We have three that do something: working of miracles, special faith, and gifts of healings. Now, Kathy's going to start out on the three that say something. Okay. Entonces, para repasar, tenemos los primeros tres dones que son los que muestran algo. Tenemos la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Luego tenemos los otros tres que son la fe, que es una fe sobrenatural especial, el de sanidades y el de los milagros. Ahora, estos son los que hacen algo. Y ahora la pastora Katy va a hablar acerca de los últimos tres, que son los que dicen algo. Okay, so the three gifts that say something are the gift of prophecy, diverse. Entonces, los tres dones que dicen algo son el don de la profecía, tongues, lenguas and interpretation of tongues. y la interpretación de lenguas. Okay, so this is one question that comes up sometimes is people think that if they're used in prophecy, they're a prophet. And that's not true. Esta es una pregunta que muy a menudo surge, que se hace cuando las personas tienen el don de la profecía, tienden a creer que son profetas, pero esto no es necesariamente cierto, ¿verdad? So let's talk a little bit about what the gift of prophecy is. Así que hablemos un poco acerca de qué es el don de la profecía. It's a supernatural utterance in a known tongue, and it edifies, exhorts, and comforts. That edifies. It edifies, exhorts, and comforts. Exhortation, comfort, exhortation. Entonces el don de la profecía es un sonido sobrenatural, no entendible, que conforta, que consuela, que edifica. So many times, I know that this has happened at probably all the different churches that we have, but someone will have like a word for the church. Okay, so that word is a word of encouragement. It might be something like the Lord might say, I love you, my children. It might be something very simple. Ask and you will receive. I mean, it's really just something that edifies, and it could warn or it also could comfort. Como por ejemplo, algo que yo estoy seguro que ha sucedido en las tres iglesias es que alguien, mientras el tiempo de alabanza de oración, alguien recibe una palabra para la iglesia. Puede ser algo sencillo como pide y recibirás. Puede ser algo sencillo, pero es algo que edifica, que construye, que edifica, que consuela. So the next one is called diverse kinds of tongues or tongues. Y el siguiente don es llamado diversos tipos de lengua o lenguas. Okay, so when you receive the baptism of the Holy Spirit, you speak in tongues.
Entonces, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, uno habla en lenguas. But this is not the same gift as the gift of tongues. Pero esto no es lo mismo que el don de lenguas. This is different. Esto es diferente. The gift of tongues would be like in a church setting, or it could be a Bible study. A person. El don de lengua podría ser como en la iglesia o en un estudio bíblico. The person has an inward knowing that they should speak out in tongues, and then that is interpreted. Y hay una persona, ya sea dentro de la iglesia o en el estudio bíblico, que tiene una necesidad, hay un mover interno de hablar en lenguas y que sea interpretado este hablar en lenguas. And then that leads us into the third one, which is interpretation of tongues. Y entonces esto es lo que nos lleva al siguiente, al tercer don, que es la interpretación de lenguas. And so interpretation of tongues would be when the person gives the tongue, when they speak out in that supernatural utterance in tongues, then they should if there's no interpreter there, they should pray to interpret it themselves. Así que esto lo que sucede es que cuando una persona tiene el don de lengua en la iglesia, en el estudio bíblico, en este tipo de ambiente, otra persona recibe el don de la interpretación de lengua e interpreta lo que esta persona está hablando, orando en esta lengua sobrenatural. Ahora, cuando no hay alguien que hable, que interprete esta lengua sobrenatural, quien la habló debe de orar también para recibir la interpretación de lo que ha orado en esta lengua sobrenatural. So the interpretation of tongues is something that's supernatural. Así que la interpretación de lengua es algo que es sobrenatural. It's not like a message in tongues would be said in English, and then somebody that knew English would interpret it. That's not it. Y entonces no es como la interpretación de idiomas, como que alguien diga un mensaje en inglés y alguien que conozca la lengua, que maneje, que hable inglés, interprete ese mensaje. So this is something that's supernatural. It's an interpretation of the tongue that was spoken. Esto es algo diferente, es algo sobrenatural, es una interpretación de esa lengua sobrenatural que fue hablada. So the gift of tongues and interpretation would be it would be equal to prophecy. Entonces el don de lengua y de la interpretación de lengua sería igual al don de la profecía. And so it's the same, has the same requirements. It's to exhort, it's to edify. Y tiene los mismos requisitos que es exhortar, edificar. Yeah, it's to edify, exhort, or comfort. Edificar, consolar, confortar. This is something else that's really interesting. Sometimes the person interpreting, they might only get 2 or 3 words. They won't necessarily get the whole thing. So they kind of have to start out in faith. Esto es algo que lo dice alguien más y lo que dice es que, por ejemplo, a veces la persona que interpreta no necesariamente va a poder interpretar de primas a primeras toditito lo que se dice. Puede ser que reciba y logre interpretar 1, 2 o 3 palabras, pero conforme vaya creciendo la fe va aumentando. So I think this kind of concludes my part. Gwen? I think that's it. So, Y creo que con eso concluye mi parte. so that's the 9 gifts of the Spirit that we talk about in 1 Corinthians 12, 1 through 9. Así que esos son los 9 dones del Espíritu
de los que se hablan en 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 9. Now the question is, do I have to be super spiritual for God to give me gifts? Ahora la pregunta es, ¿tengo yo que ser súper espiritual para que Dios me dé los dones del Espíritu? When I had the gift of faith come on me from my mom, I was only born again maybe 9 months. Cuando yo recibí el don de fe por mi mamá cuando estaba fatal, yo era nueva, recién acababa de recibir al Señor. It wasn't until years later when I was in Bible school that I knew it was called special faith. Y no fue sino hasta después de muchos años que entré al Instituto Bíblico que me di cuenta que eso era una fe sobrenatural, que era el don de fe lo que había recibido. But I did pray in the Spirit a lot. I think that it's very important that you get to know the Holy Spirit, pray, because then the gifts start flowing through you. Pero sí oré muchísimo en el Espíritu y es muy importante por eso que ustedes lleguen a conocer el Espíritu de Dios para que Él obre, para que tengan esa intimidad. Amen. You know, I wanted to go over one thing about praying for people to receive the Holy Spirit. Y quería cubrir algo sobre cuando oramos para que las personas reciban al Espíritu Santo. I am very convinced that people who get saved need to receive the Holy Spirit right away. Yo estoy muy convencida de que las personas que reciben a Jesucristo, que son salvas, inmediatamente deben de también recibir el bautismo del Espíritu Santo. They're very open to receive the Holy Spirit right then. Porque justo en ese momento están muy abiertas las personas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. So, number one, to receive the Holy Spirit, you've got to have knowledge because faith comes by hearing the word of God. Así que para empezar, para recibir el Espíritu, tenemos que tener conocimiento porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. So when for someone to get saved, they have to hear that Jesus died for them. He died for their sins. He wants to come in and wash away their sins. You've got to have faith to receive Jesus. Así que para que una persona reciba a Jesús, tiene que escuchar, tiene que saber que Jesús murió por sus pecados y que quiere entrar a su vida, que quiere libertarlo. Tiene que tener fe que Jesús puede hacer eso. So as we've given you scriptures about the Holy Spirit, that develops faith inside. Así que conforme enseñamos acerca del Espíritu Santo, eso también desarrolla fe. So when I minister to people for the first who have never received Jesus or received the Holy Spirit, así que cuando yo ministro a las personas que nunca han recibido a Jesús ni al Espíritu Santo, the word tells us you must be saved and then you can receive the Holy Spirit. La palabra nos dice que primero tienes que ser salvo para después recibir al Espíritu. When I pray with people, they generally just begin to speak in tongues. Cuando oro por las personas, generalmente ellas empiezan a hablar en lenguas. The Bible said that the disciples laid hands on them and they spoke in tongues. La Biblia dice que los discípulos imponían manos sobre ellos y ellos hablaban en lenguas. And then in chapter 10 of Acts, Peter was just preaching, and all of a sudden, all these Gentiles start speaking in tongues. Y en el capítulo 10 de Hechos, Pedro tan solamente estaba predicando y de repente todos los gentiles comenzaron a hablar en lenguas. So it was faith that did both of those. Entonces fue la fe la que causó estas dos cosas. But sometimes when somebody wants to receive the Holy Spirit, they can feel stuck. Pero a veces cuando las personas quieren recibir al Espíritu Santo, puede ser que se sientan estancadas, que no avanzan. Have you ever seen a cork, like a cork on a bottle? It's like they have a cork in their mouth. ¿Alguna vez han visto un corcho en una botella? Es como tener igual un corcho, un tapón atorado en la boca. And the thing is, when you pray for them, they receive the Holy Spirit. Y lo que sucede es que cuando ustedes oran por ellos, ellos reciben al Espíritu Santo.
but they've got to get the cork out, and it sometimes is fear, it can be unbelief, but we got to get the cork out for the Holy Spirit to be able to speak, for them to speak in tongues. Pero a veces lo que tienen que hacer es quitar ese corcho, quitar ese tapón. Y puede ser que ese corcho o ese tapón sea el temor, que sea temor o vergüenza o algo que no les permite. Pero tienen que quitar ese tapón para que fluya. The Bible says that the Holy Spirit gives us the words, but we must speak them. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos da el hablar, pero nosotros somos los que tenemos que pronunciar. And it's a step of faith to start speaking. Y es un paso de fe empezar a hablarlo. So sometimes I'll say to that person, you follow me, go ahead and follow me praying in tongues, and you'll get your own tongue moving, and then your own tongues will come out. Así que a veces yo le digo a la persona, sígame, mueva su propia lengua. Entonces comienzo yo, la persona me sigue para que su propia lengua comience a moverse y su lengua comience a hacerlo. They won't be able to follow me, but they got unstuck. Y ellos no van a poder seguirme porque están estancados, están atorados. And the Holy Spirit will be giving them words, and they're speaking them out. Y el Espíritu Santo les va a dar sus propias palabras para que ellos las pronuncien. And it doesn't sound anything like me. Y no suena nada como lo que sueno yo ahorita. Amen. Amen. But Amen. it gets the cork out of their mouth so that they do the speaking. Pero hay que ayudarles, hay que quitar ese tapón de sus bocas, ese corcho de sus bocas, para que ellos comiencen a hablar. Amen. So many have a fear. They think, what am I supposed to do? Well, when we take them to Luke 11, Hay tantos que tienen temor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué se supone que debemos hacer? Hay que llevarlos a Lucas 11. and Luke 11 says, if a child asks a father for a piece of bread, will he give him a stone? Y ahí en Lucas 11 dice que si un niño le pide a su padre un pedazo de pan, ¿le dará él una piedra? The answer is no. If a father asks, if the La child asks, respuesta es no. if the child asks for a fish, would you give him a scorpion? Si el niño le pide al padre un pez, ¿acaso le dará a él un escorpión? And the Bible says that no, the Father God, who is a good father, will only give the Holy Spirit to those that ask. Y la Biblia dice que Dios, bueno, nuestro buen Padre, le da el Espíritu solamente a aquellos que lo piden. And sometimes that's one way to minister to them so that they get out of fear. Así que a veces esa es una manera como se les puede ministrar a ellos para que salgan del temor. Amen. It's been a great joy to be with you today. Ha sido un gran gozo el poder haber estado con ustedes hoy. It's wonderful to be there in Nicaragua with you. Es maravilloso estar allí en Nicaragua con ustedes. Matthew and I took a very short trip to get there. La pastora Katy a mí nos tocó hacer un viaje bien cortito para estar hasta allí donde están ustedes. But it's a great joy to see your faces and to share the word of God. We broke forth the word of life together today. Y algo maravilloso poder compartir con ustedes. Hoy partimos la palabra de gozo, de bendición, todos juntos. I want to know you. I'm very proud of you. Amén. I'm so proud of you that you're going to Yo Bible. quiero que sepan ustedes que yo estoy muy orgullosa de todos ustedes y del estudio que están haciendo de la Biblia. Amen. You have something. Amén. Okay. We love you, and we're going to sign off. Thank Thank you, so Pastor much, Jim. Gwen and Kathy. Thank you so much. We love you. Te amamos. Los amamos mucho, dicen la pastora Katy, y bueno, See you on Tuesday. thank you. Okay. Thank you.